Салом алейкум, бародаро. Ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Мо тӯли 1 соат эфир мекунем. Шояд ки 1 соат бошад, агар ям кас ғам натия. 1 соат эфир мекунем ва нархи навои билета аз шаҳри Екатеринбург, аз шаҳри Москва ва аз дигар шаҳрҳои Россия ба шумо мегем. Нархи навош ҳозираш чанд сумай, чӣ қадарай, кай ҳаст билет, кай нест билет. дӯстони азиз, мо дар хизмати шумо. Марҳамат, номерҳои мо 980 69 505. занг назанед. Вақти эфир танҳо метавонед дар эфир пурсед. дар омадед дар видео лайк монед, видеоро поделиться кунед ки дигар бародарон бохабар шаванд. имрӯз аз Екатеринбург душанбе пагоҳ мешавад билет рӯзи панҷум. ҳозир мебинем чанд пул аст. нархи билет чӣ қадар аст? ҳозир мо ба шумо мерасонам. Здравствуйте. 15000 ровно бигем, да? 15002 рубл. Пагоҳ Екатеринбург Хуҷанд. душанбе 15000 Хуҷанд бошад. ҳозир мебинам. Хуҷанд 12389 сум. 12500 мегем, да? ана бо кадоме ки аз Екатеринбург ош мепарад. ҳозир ошам мебинем пагоҳ чанд пул аст. пагоҳда нархаш 10000 аст. 10000 ин вай аст. 10000 ба ош мепаре. кадоме агар ош паридани бошад. бисёр нафарон ки дар рашт зиндагӣ мекунанд, яъне ғармда зиндагӣ мекунанд, онҳо бисёртар ба ёки ҷиргатолда зиндагӣ мекардагиҳо бисёртар ба вай мераванд, тарафи ош. бисёрашон ба ош мераванд ки уҷа наздиктар аст чен душанбе. ана боз куҷо гуфтанем хар Москва душанберо ҳозир мебинем. Екатеринбург нео Москва душанбе. ҳозир Москва ош пагоҳ бинем чанд пул аст. Москва ош 11000 11205 рубл. Москва Хуҷанд нархи авиакасса, нархи билети Москва Хуҷанд 14000 аст. 14933 сум. Москва душанбе. ҳозир Москва душанберо мебинам. бародарҷон хуш омадӣ. дамбари боло я лайка баҷуқ дар имод поделиться кун эфира, то ки дигар бародарон бохабар шаванд. Москва душанбе бародарҷон ана Урал астай, прямой рейс. ҳозир прямой дамонам ки прямой нестай. азид як дақиқа. тоқа прямой рейс. то 3 декабра. майли ҳозир пагара бинам чанд пул братҷон. пага хай бигем камтара қиматарак аст срочно. майли декабрда мебинем ина ҳозир. ноябр. рӯзи якума мебинем, баъд бо сема. чӣ гуфти братҷон? то сема боша ина якум 17000 ай, 17500 ай. ана якум числои декабр. ҳозир дуюм сема мебинем. сем числада 16000 16000 17000 ай 16 то 17000. салом алейкум. хеле валейкум ассалом. махкамаш кун. лехтон созем. саломат бошед. саломат бош братҷон. дар кор шед, занг зан пурс. бо ҳаст як бародар ҳастай дар Москва билет мефурӯшад. номерош ҳаст, агар дар кор шед дар имонавис роид мекунад брат. бачаи хунонай бо бачаи хунон.
Москва, Душанбе. آقا مسکو دوشنبه 12,000 شد کن و علیکم السلام. مسکو دوشنبه 12,000 شد چه خواهد вообще ارزان شد. آنها اینجا چند سن بود تازه 1 دقیقه. و علیکم السلام. مسکو دوشنبه چه 16,000 کجا 12 تا 3 دکتر مسکو دوشنبه شما دی براد رحمت برای لایکت. ماستر سمیت و علیکم با سلام براد جان. دوشنبه نمیگیرم یکم دکتر دوشنبه یکم دکتر بیله چند شد سلام در کرده برای جان اگه جو بلیت در کوره که در کوره اگه که تیمور میگیری مسکو میگیری انا اگه جو در کرده برای پیرم دوشنبه موز میبینم برای جان 99 بهترین پیرم دوشنبه باشه. پیرم دوشنبه انا کدام چیزلا در کرده تاریخ روز شنبه گفتی بسیار زور میشید اگر بو نمیاد بسیار خوب میشه اگر نریسی که که در کرده و بهت خوب میشه. ما از ندانم تو در کدام ماه در کرده ما حاضیره را بگم پگاینه را پرسی بعد پگاینه را بگم بعد ماهی دیگر را پرسی در آن قبر جان میگفتی که در کره بسیار خوب میشه. پیرم دوشنبه که در کرده برای جان از خان که باشه ای کانزان و یا حرکت دیگه میکردی با زور میشه 27م زنش همین مادر کرایان خود ده نه ایسی کدامو برای هم که میگم حوز میبینم برای جان حوزیر میبینم значит екатеринбург دوشنبه پیرم دوشنبه حوزیر پیرم دوشنبه 27م прямой рейс گاب نیست برای جان حوزیر این باشد ای پیرم ریس نیسته برای جان прямой ریس نیسته هنوز به прямой شبینه ما пересадка که خطوز میبینم прямой نبوده. پیرم دوشنبه 27م نیسته وزی пересадка خط میبینم راد شماله نیسته برای جان ای پیرم نیسته прямой نیسته пересадка خط طولی میگیرن نخ نباش دیدی مادام خوش اومده نخ بله در پروشه سخان کن برای جان ای پیرم نیسته روز 27م همون چیزده واقشه تا نیسته سلامت باش برای جان
Бахшиш, братан, рез не ста. Салам. Алейкум ассалам. Школит? На него нет. Нет? Я не братан, хуш омаде. هر بلیت بدن نبودن شما اون گفتی یا پروگرام رو میبینیم این سیستم رو میبینیم اینجا که بلیت میفروشیم همون کمپانیا میگه که نیسته دیگر روزش روش اگر ببینم خویش من باشم خوی اگر دیگر برایش بینم دیگر تاریخ روشم زنده باشم یا دائما پریلیسه کم افیره باید بشینیم چخ کن چی گفتی؟ در کلاس کم یادم به کاری اونجا شیش خوب میشه در یک برادر مومن ما چه خوب میشه شیرونی نر کسب در کلاس خواهم کنم Привет. Здравствуйте. Ты что, мало? Все уже. В смысле? Вы не в курсе, что ли? Нет. Ну, отказывали от него. Отказываетесь? Ну, Да, уже да. отказывали. Отказывались, Да, уже приняли наши когда. Мы отказались из-за того, чтобы нам невыгодно 3000 на него оплатить. У нас же не сотовой связи, у нас не компания же. Ладно, я Билайн понял. это. Ладно, я понял. Поэтому Всё. мы хотели, чтобы там хотя бы одна оператор без комиссии был, и чтобы оставили без этого, То есть, без аренды. Мы же не должны были платить на него. ага. То есть, ну, дело, значит, в аренде и в комиссии, да? Да. Ладно, я передам. Да, скажи, что если там одна, вот Билайна хотя бы, или, да, Билайн лучше самый выгодный. Билайна без комиссия и плюс без аренда. Нам зачем 3000 дать, если... Понял? Ладно. Давай. Спасибо.
دوستان عزیز اگر بلیط در کشت